أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم balma chena mso demseni ni mokoroba kata kai fotaw deni malikono ani malikoka au bela dilenya kuma dans cette émission la gifle on va monter des niveaux. Bi, qu'est-ce qu'on a constaté depuis que Imam Mahmoud Diko et Dr Faraka Abora ka ben kuma fo ka keleya kuma fo an bela jele ka je ka do dakele fe ka bo dakele fe ko kuma fo anye régime ka korbo ye anu ka fromage dunao anu ka video manu munu dabe mugu ba be nyobo u te dorela pedew ya keta ginu ya keta jelu ya keta artisu ya keta ne o de fo ngoni betori gemba ka ko dota be ko alao mais ni yiriba bena bademe yela ka des petites cervelés vidéo man nunu donc olu da ou da be jenatika kuma bela ni yaye bi olu da dona mali politique ko la do arata de aw kana ta nyine entre midi et 14h parce que ni riba bena bademe yela kan murbo keta yo de fanya no quand les acteurs deviennent des spectateurs c'est le festival des brigands ko ni ko tigi ba tigi. Quand les acteurs deviennent des spectateurs, koni ko tigi ba tigi yi sigi ka ko yere laje kontantiku bolo ina fo video man fornicateur nunu ina fo video man munu me pedo ka kumana video man munu me jena ko kumana réseaux sociaux ka video man munu me mo fanu banene réseaux sociaux ka video man munu me mo ka vocalu ta ka circuler réseaux sociaux ka video man munu be boni mo ka vie privée ka mo julangolo bla réseaux sociaux kan a video man drogue tala nunu les petites cerveaux olu yerete mali kono de ou ben mali ko kande donc ni yaye bi jamana era nyamgo bo sigi ko olu de lame ko olu ye leader d'opinion ye ni yaye bi malien ben ni petite cerveaux nunu sigi ko olu lame ko olu de leader d'opinion ye ko olu de influenceur ye ko olu de blogueur ye aw kana ta nyini entre midi et 14h dora tade ni riba benadro badenu me kulonga ke asampela la ko ni ye jakuma sigile ko ni ye nyina sigile jakuma woloka ita do ma fo saye monnaie morbo keta yo fo aw nene nyana ko quand les acteurs deviennent des spectateurs c'est le festival des brigands donc bibina mali kodonao mali kotigu a haklimau a kalaneu a famiyalew kala ni kodon tekelena na kodon bagaw olu be ku sigi ku seda o bolo flaka ka jamana yengala mabolo donc maintenant brigand olu kera acteur ye à la place des brigand kera mali acteur ye c'est ça parce que acteur les vrais acteurs là lu yu sigi ko lu date kuma na bile mali ko la ala yan garzige mo kele muna mali kono bi leader d'opinion lanceur d'alerte Imam Mahmoud Diko ay Dr Faraka a jariye odo amajiye odo na yingenya yoromna iba chien de foka tige walma ini fani ba abawka menon cheka taka bo mali konana Karl Marx yo de fo mena parenthèse ni do daele Karl Marx ko la religion c'est l'opium des peuples mais comment il faut qu'on débalao parce que chrétien dîner ani dina munu tumi jien kono olu kume mo las nogode ina fo Musa Traoré ka wakati ala ka hinana ka darosma amipi mo balakale na ka mo ambe do ke jamana nyamgo ye ala ka jamana basigi ala ka jamana nyamgo ala ka hakli nyana maduma au même moment au leader religieux corrompilé nous ou kume Musa Traoré ka la horoma de konanana au leader religieux corrompilé nous ka dîner ka limité ka dîner restreint ka ke ala bato doroy ka dîner restreint ka ke koloshi wiridili doroy ka dîner restreint ka ke misri la taga doroy nanye seli ka shun on be lahara nyini pendant que au religieux corrompilé nunu mali kono olu ni fama jugu bolo be nyogon bolo u be ku namatne malion koka may ado klole no iba fo kaburu kono tubuwa ka dine ka mo hakilla sunogo Karl Marx yo de fo o te dine non. Donc la religion est l'opium des peuples là parce que ni mo barake kata lahara nyini ka lahara doro nyini ka makode de ni mo barake kata aljine nyini ka
n'i ye mɔgɔw baga jahanama bɛ taa so 7 de don mɛlɛkɛl mautu Israfilu o wajulu kɔnɔ tutɔmɔkan fɔ ninnu n'i ye mɔgɔw siran n'o fana ye u yɛrɛ bɛ ɲina u ka balo k'a fɔ k'u n'o ka kan jamana kɔnɔ u bɛ ɲina k'a fɔ jamana de kan k'o d'u ma u bɛ ɲina kɛnɛya kɔ u bɛ ɲina lakana kɔ u bɛ ɲina fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ n'u ɲina n'o kɔ sisan sa faamajugu bɛ fɛrɛ jamana marali ma parce que diinɛ ani diinɛ karamɔgɔw kɛn bɛ k'u servi diinɛ na ka jamanaden hakilila sunɔgɔ ka dusukun lamɛn lahara ɲini dɔrɔn na alors que diinɛ fosi mana diɲɛ kɔnɔ mun dabɛlen don lahara ɲini dɔrɔn kama parce que n'o tun y'a sɔrɔ diinɛ dabɔlen don lahara ɲini dɔrɔn kun kama dɛ an tun tɛ se yan diɲɛ in na yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ baara kɛ o parce que ala ye an fa Adama ni an ba Hawa bila ka na dugukolo kan ka k'u ka balo u yɛrɛ wɔsi ji de la dɛ k'ale ala tɛ se ka continuer k'u balo bilen a diinɛ kɔnɔna na donc b'aw bila ka na dugukolo sanfɛ aw kana ɲaniba goro kɛ aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ aw yɛrɛ ye parce que ɲa ni baganw fara ka bɔ ɲɔgɔn na donc hakili b'aw bolo aw bɛ yeli kɛ aw bɛ faamuyali kɛ adamaden senni fila n'i ma wuli ka sɛnɛ k'i yɛrɛ ye ala de ko ten kɔngɔ b'i faga adamaden senni fila n'i ma wuli ka dɔnni ɲini yɛrɛ ye i b'i sa kunfiya kɔnɔna na adamaden senni fila n'i ma wuli k'i yɛrɛ lakana ne ala tɛ bɔ kabakolo la kana mɔgɔ si lakana yan nɔ le fait que les an ka Mali leader religieux corrompus ninnu depuis Musa ka waati i y'a faamuya depuis Musa ka waatiw b'a la Alpha ka waatiw b'a la ATT ka waatiw b'a la le fait que Imam Mahmoud Dicko nana ka éveil de conscience kɛ k'a yira k'a fɔ diinɛ dɔrɔn tɛ n bɛ misiri kɔnɔ sun baden na diinɛ kɔrɔ tɛ n bɛ misiri kɔnɔ seli baden na walima n bɛ taa hiji n bɛ sɔrɔ ka n sigi ka n bolo da n sen ni k'i bolo da i sen kan ka sɔrɔ ka jamanadenw ye kɔlɔkɔlɔ kɔnɔna na ka jamanadenw ye tɔɲɔ kɔnɔna na diinɛ si tɛ sɔn o ma diɲɛ kɔnɔ n bɛna parenthèse dɔ dayɛlɛ Umar bun Khattab ka wagati silamɛ dɔw baara fosi kun t'u la u bɛ t'u sigi misiri kɔnɔ dɔrɔn k'a kɛ seli ni su ye u silamɛ tɔɲɔgɔn tɔw de bɛ taa daraka d'u ma olu de bɛ taa tilelafana d'u ma olu de bɛ taa surafana d'u ma mais un jour Umar nana ko mais aw yɛrɛ ye o ye aw bɛ misiri kɔnɔ k'aw bɛ mun baara kɛ de a ye k'olu tɛ baara la dɛ k'olu ka baara ye alabato de a ye busa ta ka cap-capni d'u la k'u ka taa ka bɔ misiri kɔnɔ ka taa baara kɛ donc diinɛ o diinɛ bi na dabɔlen don walasa ka mɔgɔw ka éveil ka aw ka hakilila yɛlɛ aw yɛrɛ mara cogo la k'aw ka hakilila yɛlɛ diɲɛ taabolo la k'aw ka hakilila yɛlɛ ani lahara ɲini fana na k'o ka dabila Mali kɔnɔ alimami ni politiki diinɛ ni politiki les petits cerveaux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez là d'accord ko 10 millions dira il y a un vidéoman na corrompu la malhonnête la minnu bɛ ka sogonani ji yira maliyɛnw na donc o bɔra ko 10 millions ko ye corruption pacifiée cadeau de don a dira ma dɛ wa hali sini n'a dira ma a b'a du paratata piya wa hali sɛti wuli ka bɔ a fan kan n y'o de fɔ sɔni i ma mun fɔ i foniyɔrɔ la i ma mun fɔ i siriyɔrɔ la ka n'o fɔ i foniyɔrɔ la i ma mun fɔ i taloyɔrɔ la ka n'o fɔ i biyɔrɔ la k'o sabu kɛ mun ye anw ka nin politicien corrompilen ninnu malhonnête ninnu olu de ye Mali janfa ka maliyɛnw janfa barika bannen dama faralen ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ ka t'i bugu leader religieux kɔfɛ ko n'olu ka jɛ ka maliyɛnw janfa le fait que Imam Mahmoud Dicko a ye docteur fara kan hali n'i ye sanu lulu marjana ani Mali nafolo bɛɛ jɛ k'a da tɛgɛ n'a sera tiɲɛfɔ teriya ma don o don a b'a bilen k'a da i tɛgɛ c'est ça un homme mais aw t'a da maga mun na ale ka 10 millions o ye cadeau ye mais aw ka dossier dalen no AMRTP la dɛ maître Tapo y'an bɔ fili la o la ani mɔgɔ caman comme quoi que dɔ ka cadeau dira a ma mun y'i dafa faso nafolo la kun kunugo k'o tigi ko k'o jɛ k'o kɛ mɔgɔ kura y'an bolo Mali kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ni kɔrɔlen peintrilen tɛ ko ye n y'o de fɔ bɔgɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna dɛ bɔgɔ wɛrɛ bɛ mɔgɔ minnu ɲɛna olu dɔrɔn de ɲɛ tɛ aw ka nin manipulation in na parole de vérité o ye mun ye parce que ni kuma daminɛna sisan aw b'a jateminɛ Mali politicien filɛ nin ye ko Mahmoud Dicko ka discours kɛra k'a y'a yɛrɛ justifier da wulila Songalama ye
N'i ye Mali politicien wele kana k'a ka kuma. Ale b'a yɛrɛ justifier en accusant les autres. Ah, ne jabajɛlen do. Ne ma deli ka Mali janfa. Ne ma deli ka Mali nafolo dun. Foro tɛ ne bolo kase la. Ne ka dossier mun bɛ AMRTP la. Jugukan ne do. Fiɲɛ ni fa ɲɛ tɔmɔ. Ɔ tɔw ye zo ye Mali politicien fɛ. Tɔw ye fanaw ye Mali politicien fɛ. Tɔw de bɛ ka Mali janfa Mali politicien fɛ. C'est ça la malhonnêteté intellectuelle. Parce que n'i ti ɲɛ mɔgɔ ta fɔ k'i yɛrɛ ta fɔ tɛ sa. Parce que marakala zo tɛ fila ye. Binaja dɔrɔn de do. Wa zo t'a ka dɔgɔjugu lakali dɛ. O de ye Mali politicien ka taabolo ye Mali kɔnɔna na. Mais les grands hommes, la marque des grands hommes. Kolil haqqa walaw ala nafsika. O de fɔra silamɛ ɲɛna. O de fɔra hɔrɔn ɲɛna. Dignité dɔɔni bɛ mɔgɔ mɔgɔ la. O de fɔra o ɲɛna ko tiɲɛba ko in dɛ. Hali n'a b'i yɛrɛ nikun kan k'i k'a fɔ paratata. Pia! Quel Malien sur la surface de la terre? Je dis bien quel Malien sur la surface de la terre? Moumen ni moins utiliser Mali konanana. Quand il y a tafo devant Dieu, quand il y a tafo devant les hommes, quand tlaka mouto tafo, en ma million mouga ni en faragnon ka, ni imam Mahmoud du côté, achite se ka ke. Ko sabu ka mwenye courage zéro debout là ou tu sais que beaucoup yere tafo machine nyana. Où est-ce que ceci peut-il aller? Noko oba nyana ka meka jide mina nunyewa. Hal ni mata mishu miro la. Bele jele ta donga foko galamati wa. Au de tara dama de. Ha daouli la songala mai. Wa ya fofana. Oh ay bo akauta fo malio nyana parce que courage taoula. Vous n'êtes pas des grands hommes. Vous êtes des petits hommes. C'est dit quoi? Ça, être courageux là, on est nié. Deuxième élément, un homme d'État, n'y a pas ma vidéo là, Mahmoud Dicko est un homme d'État. Parce que Sud-Afrique, ségrégation quoi fait, Nelson Mandela blale quoi fait kabo kasola. Ou une commission de vérité et réconciliation. Oh, ne mouke jamana na ne benta fo, jamana ere mouke na ne jamana ko fo. Au commission konanana. A président ou Desmond Tutu de chrétien almami de do. Ou ye baroque sanchama mama e fagalike ka shwenike ka janfa ke Sud-Afrique kono yani Nelson Mandela ka black aboka so la bei tafo o bekele ko ki tafo sisa ya fa nyogoma o soro la kana Sud-Afrique bo beno here de kono nana bi mais daouli la songala maede nos politiciens na nos chers politiciens na ni ou fara nyonga ko beki tafo ayi wuto fo parce que commission ni no sigile no Mali konana na ani rebelu che ko commission de réconciliation commission vérité et réconciliation mais au commission inflani hali shini leader mo shima bo akonana na rebelu la mo shima bo akonana na Mali kono ya no kata sigi ka fo ane de ke Mali ko la utise ka ke. Maintenant la main tendue de Imam Mahmoud Dicko nyo de fo c'est une main tendue mais ferme. Nous de fois ma koroba kuma yosuruko bode sa na korola be jaw na ya lame afora abana na ma lame afora abana mina parenthèse no daele mo ko ko me kan do Imam Mahmoud Dicko ko fe ka nga politique keleke ne ta to yede hali shini shogel ko kala maiga on ba fo aka démissionner paratata pia wa hali shati wuli ka ba fanga au te ka fo ko ka na démissionner na yo fo fente ola na ko tegere ka fo transition fo etola na ko jeme ka fo transition fo etola na ko bala ka fo transition fo etola na ko trompette ka fo transition fo sitola o na wo transition tabolo mai na wo shogel ko kala maiga ka wala seme na wo ko le 27 février 2022 ni transition shibe ba ola ko ambo fo ku nyumena o am fana ba onyinga petite cervelle nunu am fana be ka o tafo ko sabuke munye ni te ka doteka ko tulula ka doteka ko jila ku sigi kle koro ko ni mu mana jamunya ko luka sigi ka todo mali sigi re tokero de bi malien bolo o tandis que shogal ko kala maiga kan gouvernement so nani ji miraji mon ha shini benye angata doron propagande communication manipulation démagogie populisme débat de caniveau nyaga ngona kuma na mugo dala
ne ko mama bi dɔɔni dɔn diɲɛlatigɛ la o e bɛ se ka bɔgɔ verre dɔ i ɲɛ na cogo di ka tugu jamana ɲɛmɔgɔw nɔfɛ wa nkalon fana kan kalo duuru an y'aw ɲininka n'aw ka bɔ ka résultat kelen pewu yira maliyɛnw na a ye mun kɛ secteur jumɛn na dɔ ko ne ma k'u ye dialyse nati Bamako dɔgɔtɔrɔsoba la e maloya ko filɛ samaw kɛ filɛ ko yɛrɛ faga ko filɛ nin ye a ko dialyse nana dɔgɔtɔrɔso la cercle 73 de bɛ Mali kɔnɔna na an ka dugu dɔ bɛ bi ni samiya sera u bɛ kalo 3 de kɛ hali mobili mankan u t'a mɛn u tulo la sango k'a tɛmɛtɔla ye Mali kɔnɔ cercle 73 dɔgɔtɔrɔsow tɛ yen ekɔlisow tɛ yen pabaga tɛ yen aw ka b'aw disi jalanin gosi a dialyse o dialyse pour que i k'a kɛ pɔnze f'i ka 20,000 de sara 20,000 n terikɛ dɔw fɔ ɲɛna su rɔ nin tɛ kana k'u bɛ ji la minɔgɔ bɛ ni kana faga ye dialyse matériel kɔni bɛ yen o mais n'a bana b'i la an bɛ dugawu de kɛ ala k'a nɔgɔya sinon ni 20,000 t'i bolo e tɛ furakɛ en d'autres termes c'est de la manipulation et de la propagande nafa pabaga t'a la parce que a bɛ n'a fɔ kana k'u bɛ ji la minɔgɔ bɛ ni kana faga kelen a bɛ n'a fɔ i bɛ villa kɔnɔna na mais kɔngɔ ni minɔgɔ bɛ ni ka n'i ta tɛ tiɲɛ o tɛ dialyse ye o y'aw ta ka pɛrɛn de ye jamana mara yɛrɛ 60 ans après l'indépendance dirigeants ka fierté tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye k'an nana ni matériel de dialyse ye dɔgɔtɔrɔso la wa o tɛ Mali dɔgɔtɔrɔso bɛɛ dɛ o ye dans la République de Bamako ni dɔrɔn de ye an bɔra yan o kɔfɛ nin discours in Imam Mahmoud Dicko c'est un homme d'initiative et nos chers politiciens olu b'a to yen de f'a ka toli n'a tolila k'a kasa bɔ waati min na dɛ olu bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ daminɛ walasa k'a ɲɛɲini o prévu tɛ dɔwɛrɛ ye 2011 2012 a wulila ka ATT sɛgɛrɛ ala ka hinɛ na k'a dayɔrɔ suma Amadu Tumani Ture wuli k'i jɔ n'i sigilen don wuli k'i jɔ n'i jɔlen don wuli ka boli jamana in bɛ taa sira mun kan bi bi in na a laban bɛna dafiri un homme d'initiative nos chers politiciens na o wagati 2011 2012 olu tun bɛ ka élection de labɛn o kɛra Choguel ka parti o kɛra Muntaka Tall ka parti o kɛra Jamil Bitar ka parti o kɛra Adema ye o kɛra RPM ye o kɛra Sinidi o kɛra nin parti ni fɛn fɛn b'an bolo yan nɔ entreprise de don familial fana ko ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ ka élection de jɔrɔ 2011 2012 tandis que les sages les clairvoyants l'homme d'initiative Imam Mahmoud Dicko ko iceberg devant mur devant Amadou Toumani Touré un homme d'initiative nos chers politiciens na CEDEAO bɛ k'a bile k'a dantigɛ Mali sigi tɔ kɛra kɔngɔ bɛ na bo bɛ na minɔgɔ bɛ na woro karilen bɛ ka su sama ye ole ka wuli ka initiative ta walasa ka dɔ bɔ maliyɛnw ka degun na Mali kɔnɔ fɔlɔ walasa ka fɛɛrɛ kɛ pour que an ni diɲɛmaa kana bila ɲɔgɔn na CEDEAO kana bilen k'a dantigɛ parce que a fɔra an ɲɛna kunun o bɛɛ lajɛlen ɲɛna k'aw bɛ dabadenya kuma la tilegan fɛ mais sufɛ k'aw bɛ taa munum'aw kunberekun kan ka delili kɛ maloya ko filɛ nin ye samɛ ko filɛ nin ye on dirait de l'enfantillage quoi ka jamana mara kɛ denmisɛnnin jouer des petits bébés des petits enfants on dirait des petits chérubins an b'an ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa Kaye an bɛ ɲɔgɔn cɛ an bɛ taa Kulikoro an bɛ ɲɔgɔn cɛ an bɛ na Bamako a ye bɔ aw ka taa Gao français ka convoi bɛ nalen débat de caniveau diversion manipulation propagande initiative zéro résultat zéro ne ko a fɔra aw ɲɛna ko les 12 k'u bɛna bile k'a dantigɛ d'ici là u tɛ ka hali kala kari u ɲin na ka kɛ n'a ye parce que olu tɛna kɔngɔ olu tɛna minɔgɔ olu tɛna fosi maliyɛnw dɔrɔn de bɛna sɛgɛn aw t'aw miiri ten parce que miiri de bɛ ɲɔ kɛ gulɔ ye hali ni ma taa misiw miyɔrɔ la bɛɛ t'a dɔn k'a fɔ galama tɛ yen n'a fɔra ko tɛgɛ bɛ t'i sɛ tulo kɔrɔla la hakilima b'a faamuya ko mugu kisɛ milliards gens sortent avec des mots creux parce que soutenir quelqu'un ou t'a dɔn de quoi il s'agit soutenir ça veut dire quoi exactement dites-le-moi s'il vous plaît déjà mɔgɔ minnu fɛn bɛɛ b'olu de bolo jamana kɔnɔ nin tɛ zo kulelen ye fɛntigi la maliyɛn jumɛn bɛ bi e bɛ se ka initiative jumɛn ta concrètement au-delà de la propagande
au-delà de la communication, de la manipulation, concrètement, Malien jumɛn bɛ bi Mali kɔnɔna na k'i bɛ se ka dɛmɛ jumɛn ta ka se un gouvernement qui a 2000 milliards de budget, l'armée malienne plus de 16 000 personnes et 100 000 fonctionnaires k'a ta Kaye fo Tawdeni u tɛ ka sɛ dabɔ ji la kalo 5 avec le gouvernement du choguelisme, gouvernement de la propagande, de la manipulation, de la communication. Ka sɔrɔ k'aw ka ka sɔrɔ k'u ka spectateurs ta olu bɛ sɔrɔ ka na mɔgɔw harceler k'a fɔ an ɲɛna k'an ka transition soutenir sur quelle base concrètement n'an y'u ɲininka u tɛ se ka fɛn f'an ɲɛna. Donc bi bi in na ko ko cɛkɔrɔbaw a y'a dabɔ Mali ko kuma na nin ye jeunes ka waati ye l'escroquerie politique. Être jeune c'est pas un statut social. Être femme c'est pas un statut social. Être vieux c'est pas un statut social. Statut social to ye. Statut social o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ o ye le rapport producteur et produit a banna aw tɛ richesse fosi produit Mali kɔnɔna na. Donc ka jeuneya kɛ statut ye mɔgɔw bolo, ka cɛkɔrɔbaya kɛ statut ye mɔgɔw bolo, ka musoya kɛ statut ye mɔgɔw bolo. Escroquerie de don pour que ka société catégoriser. N'u y'an catégoriser sisan, donc toujours on oppose les générations à une autre génération. C'est pourquoi Malien jeunes caman filɛ nin ye, n y'o de fɔ, cɛkɔrɔba bɛ yen, cɛkɔrɔba bɛ yen dɛ. Donc denmisɛnninw fana bɛ yen, denmisɛnninw bɛ yen. Sinon ni Mali t'i kɔni ko don wa, ni ye denmisɛnninw jɔyɔrɔ b'a la, tɔ b'a dɛ. K'o sabu kɛ mun ye 1968 le 19 novembre minnu ye coup d'état kɛ, a la mɔgɔkɔrɔba kun tɛ tɛmɛ san 30 ni san 5 kan. Débat de caniveau ɲɛgɛn kɔnɔ kuma na mɔgɔw da la. En tout cas, an kɔni bɛ fɛn kelen dɔn. Transition nin ne kɛlen k'a fɔ n ko la transition, cette transition prend fin le 27 février 2022. Cette transition, tubabukan de don, c'est la langue de Molière. Nin transition in bɛ ban le 27 février 2022. A diyar'i ye o don, a ma diya i ye o don. N'an bɛ taa transition kura la, n'i y'a mɛn an ka taa kununko yɔrɔnin na, kununko yɔrɔnin de jara. An bɛ taa cogo kura mun de kɛ sisan, an bɛ sigi k'o de fɔ. Mais n'u ye passage de force kɛ, ka anw ka la namugula sogo ye, sɛni bɛ jɔ bɛlɛkisɛnin dɔ la, o de b'an jɔki fara. La lutte continue à tous les patriotes authentiques. Donnons-nous la main, réveillons-nous. Les hommes passent, mais le Mali est éternel. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre frère Taïrouba. À la prochaine. Merci.